Team G. Let's go na, game 1. Class A, Super Class A bakbakan diri sa Asinan. Mantuyong Mandawi City. Team Cebu City versus Team Mandawi. Game 1 of the best of 3. Race to 12. Okay na itong bakbakan diri sa Asinan na Mantuyong Mandawi City. Sponsor ni Boss Jewel, organized ni Boss James King Cobra Loklok. Mao na ato ang organizer og under ni sa Ryan Ruby Promotion. Bola sa Team Cebu City. Jason. Out ball. Out. Servisyo Rigi. Inside, side out. Iguali 0 pa ha, ang atong score sa atong game 1, iguali 0. Servisyo Kulapo is the best. Hapon. Sagang. Kuha gyapon. Lah, tara. Rigi. Nakatok mo si Jason. Short. Side out. Iguali 0 lang gyapon mga ka-forward sa atong game 1. Servisyo, the high flying spiker Jubildo Cante. Kulapo, gihatag. Hapon, gihandos ra ngapon. Tuara, pika na. Rigi. Tuara, isip lang muna ha. Isip lang muna. Lah, bugnaw pag mga tuara. Sukarap na si Rigi. Tuara. Manginit na niron taon-taon mga birds. Ono 0 na. Wait. Ono 0. Servisyo, Mr. Exclusive Jobert Barcinas. Hapon. Out ball. 2-0. Servisyo para Tris. Jobel again, 2 shot. Pasok lo Ningning. 2-0 ha. Side out, bola sa Team Mandawi. Servisyo Hapon. Kulapo. Rigi may pusing. Tuara. Tuagsik ang bola sa Team Cebu City. 1-2 na. Okay, back to the ball game. 2-1 ang atong score. Rigi may pabuto. Overshot it. Out ball. Tomats, Oliver Monteo, Mike Casin. Hapon. Undernet, the old oak tree. Madam. Asa magkatsyan. Gaya abot inyo gud. Ono 2. Tuara gilabay na sang Hapon. Unsa na nipon? 4-1 na. 3 ka puntos labaw sa Team Cebu City game 1. Battle of Super Class A diri sa Asinan, Mantuyong, Mandawi City. Lah, Rigi. Kini ayan, kini. Plus. Hapon. Tutut Kulapo. Tagakuha pa, kikabkab ni Jubil. Pagkakataon na. Lah. Jubil. Kuha pa. Overhead. Kulapo, bundak na. Dara. Kisi-kisi na sa pon, out ball. Gilang, balik. Okay, back to the ball game. 5-1 atong score. Upat ang labaw sa team Kamay lang boss. boss, kamay lang mo sa. Oy, sorry. 5-1 bola sa team Mandawi. Shout out ha ni Skylark ha. Natindan sa itong bakbakan ni Skylark.
Servisyo. Skylark Lucido Cordoba aka Skylark, shout out. Ono 5 lang yapon, ono 5. Okay, servisyo Team Cebu City. Courtesy of Kulapoy the best. Gang ni Reggie Caban. Lah, nagkayo ng bola sa team. Allah! Tabag! Kuha pa. Jubil Ducanti. Ano? Size ono. Tinambakan na ang team Mandawi sa ating game 1. Size ono. Servisyo Kulapoy the best on the way na. Tuarage musagak boards. Agay kasakit ra ba? Ge lapdos Kulapo. Paubagang lubot Kulapo. Tara. Kulapo again. 3-shot combination. Win. City ono na. City ono. Kini para 8 na. Lapdos. Tokod ni Jason na sa odra ba? Bang! Kulapo. Jason, goodbye Philippines. I go to Bohol. 8-1 na. Wala ni. Tagaliog na. Gilubong nagtagaliog. Ay, drop shot ni Jason. 9-1 last 3 na. Servisyo Kulapo para Jis. Jobert. Okay. Kulapo. Ay, drop shot na naman. Sus, wa na ba day dagan ng Team Mandawi di ay? Wan ay dagan, last 2 na. Wan ani, kamuti na ni. Jobert. Apon. Lah kadiha. Apon again. Answered by Kulapo. La tuara. Overhead. Side out. Jis ono. Grabing lubong ha. Back to the ball game. Madapa kanig ampo. Perti namang lubong nga sa Team Mandawi yan sa atong game 1. Super class ibakbakan diri sa Asinan, Mantoyong, Mandawi City. 2 Gs. Servisyo dahil flying spiker Jubil Ducanti. Tuara Jobert. Kuana. Bang! Pabutan na yun. Bang! Cold throttle na si Mr. Explosive Jobert Barcinas. Tuara hapon to na rin siya. Jobel again, wana, hibata na ayay. Short si Mr. Explosive Jobert Barcinas. 3 Gs. Lumobo ng bahagya. 3 Gs. Tuara, Jobert, let it fly. Laras niya pon, saggang bay. Saggang niya pon. Ayay, may awas ka, dara. Kuha pa. Ayay, saggang ni Reggie Caban. Kulapo ba ang bagnos ni Skilid? Out ball. 4 Gs na. 4 Gs. Servisyo. Ayay. Jobert again. Ala, 3-shot combination. Good item delivered by Mr. Explosive Jobert Barcinas. Last 2 na ang Team Cebu City. Atong game 1. Kini para 11 na. Servisyo. Jobert again. Ayay. Adto na minoy. Out ball si Hapon, the pride of Dalagit. 11 last ball na. For the win na ang Team Cebu City. Para daw Quitis. Wana, goodbye na. May daog ang Team Cebu City sa atong game 1 ha. At ang ninyo mga kabogard sa atong game 2.